وهدانا ودلنا وأرشدنا إلى هذه المجالس في هذه الأماكن الطيبة المباركة. Beliau Syekh Saleh bin Muhammad Al-Fakir Al-Umari memulai nasihatnya dengan mengajak kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita, menghadirkan kita, memberikan taufik hidayahnya kepada kita sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita untuk hadir pada malam hari ini. ونصلي ونسلم على الدال الأعظم الحبيب الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Salawat dan juga salam selalu kita utarakan kepada penghulu kita, pemimpin kita, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اعلموا عباد الله أن الله ما جمعكم في هذا المجامع المباركة كما سمعنا من أستاذ هداية الله صاحب البيت جزاه الله ألف خير على أن هذه المجالس هي مجالس غفران الذنوب، مجالس مضاعفة الحسنات ورفع الدرجات. ما وفقكم الله سبحانه وتعالى إلا ليعطيكم هذه العطايا التي ذكرها الأستاذ. Ketahuilah wahai para pecinta, mudah-mudahan kita jadi pecinta-pecinta sejati semua, amin. Bahwasanya hadirnya kita di tempat ini bukan sembarangan. Sebagaimana dikabarkan oleh Sayyibul Bait Al-Ustadz Hidayatullah, semoga Allah berkahkan beliau, panjangkan umur beliau, kabulkan hajat-hajat beliau. Hadirnya kita di sini ini suatu yang mahal, bercucuran rahmat maghfirah Allah turun kepada kita saat ini. Enggak hadir kita melainkan orang-orang pilihan Allah Rabbul Alamin. وما وفقكم سبحانه وتعالى إلى هذه المجالس إلا أنه يحبكم لأنها مجالس محبة الله. Enggak Allah hadirkan sekalian yang hadir pada malam hari ini, melainkan ada tanda-tanda bahwasanya Allah cinta sama kalian semuanya. Amin. ولو كنت في الأخير هناك وقلبك هنا فأنت من أهل التقديم إن شاء الله عند الله. Walaupun kita duduk di pojokan sana, tapi hati kalian tetap hadir di majelis ini, insya Allah kita semuanya sama rata dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. وليس العبرة بمن سبق ولكن العبرة بمن صدق عند الله. Yang jadi patokan bukan tempat duduknya kita di mana, di depan atau di belakang, melainkan yang jadi patokan bagaimana duduknya kita, bagaimana keadaan hati kita, bagaimana kesungguh-sungguhannya kita. ورب قريب بعيد ورب بعيد قريب. Mungkin kadang-kadang berapa banyak orang yang dekat dia jauh, orang yang jauh malah dia dekat. إذن هذه المجالس ليس مجالس أجساد، هي مجالس قلوب. Kalau begitu ini tempat, ini majlis bukan sekedar perkumpulan jasad, tapi perkumpulan daripada ruh dan hati-hati. ربما واحد يسمع الآن مباشر في البث في اليوتيوب عندكم في هذا المجلس المبارك من جاكرتا أو من تنقرن أو من بعيد، من هنا ومن هناك، حتى من اليمن. أنا أضع هذا اليوتيوب في الحالة حق الواتساب، ممكن أهل اليمن يسمعوا هذا الكلام مباشرة وهم حاضرين معنا هنا بقلوبهم، هم موجود هنا بصدق مع الله. Mungkin bisa jadi juga ada beberapa orang yang nggak hadir, mungkin karena uzurnya, karena jauh dan lain sebagainya. Mereka di mana tempat ya, bukan dari sekedar orang Bekasi aja, ada yang dari Jakarta, ada yang dari luar kota, mungkin ada juga dari Yaman, dari luar negeri. Mereka buka YouTube, dia lihat pengajian kita, majelis kita pada malam hari ini, mereka termasuk golongan orang-orang yang hadir. فلذلك أنتم وفقكم الله بأجسادكم لكن باقي أرواحكم وقلوبكم. Kalau begitu beruntung kita semua orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah hadirkan jasad kita. Tinggal sisanya apa? Tinggal sisanya hati kita biar ikut hadir juga. فإن من العيب الكبير أن يراك الله في مجالس الرحمة وقلبك ليس موجود في مجالس الرحمة. Karena suatu aib, kekurangan yang besar ketika kita duduk di majlis Allah lagi mandang kita dengan pandangan rahmatnya, saat itu kita dalam keadaan lalai kepada Allah. والله ينظر إلى حالك وحالك في مجالس النزول الرحمة وهو يفكر في الحرام أو يفكر في المكروه أو يفكر في الأشياء المباحة بعيد عن هذه المجال. Allah Subhanahu wa taala lagi pandang kita dengan pandangan rahmatnya, tapi alangkah kurang beruntungnya seseorang yang ketika dipandang oleh Allah saat itu dia duduk di majlis, tapi pikirannya, hatinya, jiwanya tidak ada di majlis. Dia pikir kepada hal-hal maksiat yang haram yang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. وإذا نزلت الرحمة ما تريد جسدك ولا تريد ثيابك ولا تريد شيء من ظاهرك، هي تريد قلبك، فإذا قلبك موجود حصل المقصود وإلا فلا. Karena kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak datang hadir ke majelis ini, nggak perlu daripada jasad, baju kita yang keren-keren, enggak. Yang diperlukan hadirnya hati kita, ruh kita di ini majelis. فما أجمل الإنسان عندما يكون في جلوسه مجالس العلم ومجالس الخير ومجالس الذكر ومجالس الموالد، وخصوصا على إقبال موسم ربيع الأول بعد أيام قلائل.
قلبي وجسدي موجود، لا أفكر في غير الله، لا أذكر غير الله، لا أتخيل، لا أشعر إلا بما يريد الله لي في هذه المجال. Maka alangkah baiknya ketika kita hadir majlis seperti ini, majlis zikir, majlis salawat kepada Nabi Muhammad, majlis maulid, apalagi sebentar lagi nih setelah bulan ini kita akan berjumpa dengan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah baiknya kita hadir dengan jasad dan ruh kita biar kita meraup kebaikan semua dari Allah Subhanahu wa taala. فمن هذه الليلة ومن هذا المجلس المبارك نهيئ القلوب لاستقبال ربيع القلوب صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى Kita niatin dari sekarang nih malam, kita siapin kita punya hati buat menyambut bulan yang mulia, bulan kelahiran baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. العشاق المحبوبين المحبين أهل الذوق أهل الشوق إلى النبي محمد من أشهر بعيد من رمضان وهم يتمنوا متى يدخل ربيع الأول، يهيئوا الشوق ويهيئوا الذوق والتعلق والأدب والأخلاق الظاهرة والباطنة حتى يدخل موسم ربيع الأول وهم أهل الكمال مع الله جل جلاله. Karena hakikatnya para perindu, para pecinta, para muhibbin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh hari sebelum Rabiul Awal, jauh-jauh hari sebelum bulan Maulid, mereka sudah mempersiapkan dirinya, mempersiapkan hatinya. Mereka jauhi perkara-perkara yang tidak dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad. Mereka kerjakan apa-apa yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad. Mereka dekatkan diri mereka kepada Nabi besar Muhammad dengan memperbanyak salawat, mengerjakan hal-hal yang sunnah demi menyambut bulan Maulid, bulan kelahiran baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أما أهل الغفلة، أما أهل الحجب الكثيرة بينهم وبين النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تمر الأيام حتى يدخل ربيع الأول ويخرج نصف ربيع الأول ويخرج ربيع الأول كله ولا يتحرك فيهم ساكن، ولا يعرف هل دخل ربيع الأول أو ما خرج، حتى لا يحمل سواك من قبل ربيع الأول ولا بعد ربيع الأول، لا يعظم لا ربيع الأول ولا موسم مولد سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Adapun orang-orang yang lalai, orang-orang yang terlena dengan dunianya, mereka tidak pikirkan apa yang datang kepada mereka, mau itu bulan Rabiul Awal, mau itu bulan Maulid, mau itu bulan apa, mereka tidak pikirkan diri mereka, mereka tidak pikirkan kedekatan mereka, kabar keadaan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak pikirkan apa yang ada dengan mereka, apa yang sedang mereka hadapi, sedang duduk di bulan apa mereka, sampai-sampai mereka jauh dari Nabi besar Muhammad. Mereka tidak menghidupkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad. Datang bulan Maulid tapi tidak ada di kantong-kantong mereka siwak, tidak menghidupkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أهل التجارات الدنيوية قبل الموسم بشهر بشهرين يهيئ نفسه، عماله ماله لأجل يشتري البضاعة ويبيعها في شهر الموسم، لأجل يهيئ نفسه يكسب الربح الكبير والتجارة الرابحة في هذا الموسم. هذا لأهل الدنيا. فأقول لكم موسم القلوب بقي أيام قلائل، هيئوا قلوبكم للربح في هذا الموسم الكبير. Sebagaimana orang-orang yang jualan, yang berdagang, dia tahu ada bulan-bulan tertentu kalau di jualan dia berdagang menghasilkan hasil atau keuntungan ribih yang banyak. Dari jauh-jauh hari, bahkan dari sebulan, 2 bulan sebelum bulan itu udah disiapin tuh bulan, entah bulan Maulid atau bulan Ramadan yang banyak orang biasa pada belanja, disiapin tuh dari jauh-jauh hari. Biar apa? Biar meraup keuntungan yang banyak. Begitu juga hakikatnya para pecinta, para perindu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari jauh-jauh hari mereka siapkan diri mereka biar apa? Biar mereka disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإنه لا يوجد في الكون لا من قبل آدم ولا من بعد آخر مخلوق يموت في هذه الأمة أعظم عند الله ولا أكرم عند الله ولا أشرف عند الله من سيدنا محمد بن عبد الله. Karena kita nggak temui dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, yang paling mulia, yang paling agung seagung baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. دخل صلى الله وسلم عليه وعلى آله إلى المسجد ولم يشعر بعض الصحابة، فكان يقول بعض الصحابة آدم هذا صفي الله اصطفاه الله، إن الله اصطفى آدم. الثاني يقول لا، موسى كليم الله أعظم عند الله لأنه تكلم مع ربه مباشرة. والثالث يقول لا، هذا خليل الله إبراهيم أعظم عند الله، الخليل القريب الصاحب أعظم عند الله من كل شيء. الثالث يقول لا، روح الله أفضل، عيسى بن مريم، كل يمدح بعض الأنبياء. دخل عليه الصلاة والسلام قال لا، ألا وإن آدم صفي الله ولا فخر.
وموسى كليم الله ولا فخر، وإبراهيم خليل الله ولا فخر، وعيسى روح الله ولا فخر. ألا وإني حبيب الله ولا فخر. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi. Suatu hari beliau mengisahkan para sahabat sedang berkumpul satu dengan yang lainnya, sedang berbincang-bincang, berbisik-bisik. Dia tidak sadar bahwasanya saat itu dia berbisik-bisik, Rasulullah lewat di sekitarnya. Ternyata mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum warḍahum sedang berbicara, sedang ngomongin siapa yang lebih afdol. Apakah Nabi Adam lebih afdol? Sebagian mereka mengatakan enggak, Nabi Ibrahim lebih afdol. Ada yang bilang Nabi Musa lebih afdol. Ada yang bilang Nabi Isa lebih afdol. Dengan menyebutkan daripada ciri-cirinya atau alasannya. Kemudian dia nggak sadar lagi ngomong kayak begitu siapa yang paling afdol. Nabi Muhammad lagi lewat di sampingnya. Lalu Nabi besar Muhammad berkata, Ana Habibullah, aku adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling afdol, yang paling mulia, dan aku tidak sombong dari itu semuanya. فقال أهل الذوق من أهل البلاغة وأهل اللغة العربية أن كلمة حبيب الله هذا جمعت فيه الصفي والخليل والكليم والروح، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم على صفات الأنبياء كلها في كلمة حبيب الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. Karena mereka ahli lugah, ahli bahasa, mereka mentafsirkan bahwasanya penyebutan Habibullah, penyebutan kekasih Allah Subhanahu wa taala tercampur di dalamnya sifat para nabi-nabi terdahulu ada di dalam diri Nabi besar Muhammad. Makanya dijadikan Nabi besar Muhammad kekasihnya Allah, manusia yang paling mulia. Tidak ada yang paling mulia selain kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. إذا كان سيدنا محمد هو أشرف مخلوقات الله، فإذا تكون أنت أقرب إلى أشرف مخلوقات الله تمسك بآداب أشرف مخلوقات الله سيدنا محمد. Karena Nabi kita Nabi Muhammad orang yang paling mulia, orang yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mencintai Nabi besar Muhammad, kita tidak salah dalam bercinta. Ketika kita cinta Nabi besar Muhammad orang yang paling mulia, insya Allah kita kebagian juga, kecipratan juga kemuliaannya tersebut. Amin. يا ويل قلوب تعلقت بأهل الغفلة، بأهل المعاصي، بأهل الرياضة، بأهل كرة القدم، بأهل المباريات الدولية، المباريات المحلية، وبأهل المسلسلات والأغاني والماجنات والرقص وغير ذلك. يا ويل من تعلق قلوبه بهذه الأوصاف اللعينة لن يحشر معهم. ويا سعادة ويا فوز ويا نجاح ويا فلاح ويا صلاح ظاهر وخفيه، ويوم اللقاء يوم القيامة بمن تعلق قلبه بسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Sungguh celaka, sungguh rugi orang-orang yang sekedar cintanya kepada mereka orang-orang dunia, orang-orang yang terkenal di dunia, dari artisnya, dari penyanyinya, dari pemain filmnya dan lain sebagainya. Mereka jadikan cintanya kepada mereka, mereka ikuti gerak-geriknya sampai penampilannya. Sangat rugi orang yang seperti itu. Tapi sungguh beruntung orang-orang yang mengikuti kesolehannya orang-orang soleh, kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad, yang kecintaannya tersebut membawa keberuntungan bukan sekedar di dunia, melainkan keberuntungan yang hakiki, yang abadi, keberuntungan dunia sampai dengan akhirat. Amin. ليالي قليلة وأيام قليلة، أقل من نصف شهر يدخل علينا موسم ربيع الأول. ما استعدادي واستعدادكم واستعدادكن أيها الأخوات والأمهات. Ini bulannya, bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad, bulan kita buat nginget Nabi Muhammad tinggal dikit lagi. Nggak nyampe sebulan. Yuk sama-sama kita siapin. Dan apa yang sudah kita siapkan? Sunnah-sunnah apa yang sudah kita kerjakan? Berapa sholawat yang sudah kita lantunkan untuk menyambut hari kelahiran baginda Maulana Muhammad? نحاسب أنفسنا أهل المجلس، بيوتكم، أهلكم، أولادكم الذي ما حضروا المجلس هنا. من هذا المجلس العزيمة والنية الصادقة نخرج ونحن نغير الحال. ربيع الأول قادم، موسم التجارة الرابحة، موسم القلوب، موسم الروحانية والرحمة قادم. نغير سواك، لابد كل مع أولادي وكلهم سواك، زوجتي، أمي، أخي، أختي. قيام الليل لابد من الليل، صلاة الجماعة لا تترك، آداب قيام، آداب جلوس، آداب لباس. لابد من الآن نحرك الآداب حتى يدخل موسم ربيع الأول ونحن من أهل الجاهزين، من أهل الاستعداد الكامل للاستقبال ربيع الأول. Yuk sama-sama kita introspeksi diri kita masing-masing. Ya, kita sambut nih bulan Maulid dengan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad kita kerjain. Kita niatin
pasang niat masing-masing di dalam diri kita, nggak keluar kita, nggak gerak kita dari ini majelis, melainkan sudah semangat dalam menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad. Kemudian nanti nggak ada di antara kita, melainkan di dalam kantongnya tempatnya semua udah pada beli siwak, udah pada menghidupkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad, udah menghidupkan adab-adab yang diajarkan Nabi besar Muhammad, bagaimana sunnah adabnya minum, adabnya makan, bagaimana duduk dan lain sebagainya. Hidupkan akhlak, adab, sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Dengan itu insya Allah kita sambut bulan Rabiul Awal dengan kecintaan kita yang hakiki. Karena kalau cuma kita bilang cinta dalam tanpa kita mengikuti orang yang kita cintai, kalau kata orang Betawi apa ya? Bullshit cintanya. Kalau benar-benar cinta kita hidupin ya. Apa-apa yang dikerjakan oleh orang yang kita cintai, yaitu Sayyidul Wujud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالناس في استقبال ربيع الأول على 3 أشخاص، على 3 أقسام، على 3 أنواع. Karena sesungguhnya manusia dalam menyambut bulan Maulid ini, bulan Rabiul Awal, kebagi dari 3 golongan. الأول عاشق محب متشوق من أهل الذوق مستعد لاستقبال ربيع الأول. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang betul-betul rindu. Rindu yang benar-benar rindu. Bukan rindu yang dibuat-buat. Cinta yang betul-betul murni. جعلنا الله وإياكم من خواص خواسه. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama ini. Amin. الثاني مسلم مؤمن لكن غافل ليس له تعلق ولا يعرف متى يدخل ربيع الأول ولا يخرج ولا غير ذلك ولو ليس له شيء من التشوق، لكن نعم مؤمن بهذا الموسم، مؤمن بهذه المناسبة العظيمة ميلاد النبي محمد، وأنها موسم خير، هو من أهل الإيمان بهذا الموسم وأن هذا الموسم كريم، لكن لا زال في الأهل الغفل. Yang kedua adalah golongan yang dimana dia adalah seorang muslim dan dia beriman, dia tahu Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Cuma dia nggak pikirin dan dia nggak siapin apa-apa. Taunya udah Rabiul Awal, tapi dia nggak nyadar kapan tuh Rabiul Awal. Dia nggak sadar kalau sebentar lagi udah Rabiul Awal. Nggak dipikirin kapan waktunya. فلا يصلح بيته ولا يصلح أولاده وليس عنده استعداد، لا زال في غفلة ولا زالت صلاة الجماعة متروكة في بيته ولا قيام الليل ولا شيء من الآداب. المسلسلات مفتوحة، لكن نعم ربيع الأول جاء ما شاء الله، هو يقول هذا الكلام بظاهره لكن لسانه، لكن حقيقة العمل حقيقة المحبة لا تنفذ في بيته ولا في أولاده. Yang golongan kedua ini dia tahu bulan Rabiul Awal bakal datang, tapi tetap kesehari-hariannya dalam lalai, nggak ngerjain sholat berjamaah, TV di rumah nyala terus, anak nggak diajarin akhlak adabnya Nabi besar Muhammad, cuman ngomong doang di lisan, oh iya bulan Rabiul Awal mau datang, tapi nggak ada pergerakannya. أما الثالث أعاذنا الله وإياكم من ذلك. Adapun yang ketiga, mudah-mudahan kita dihindarkan dari golongan yang ini. معرض ومعترض بدعة شرك، مولد بدعة مولد شرك، هذا ليس له مناسبة في دينه أصلا. Yang ketiga nih, golongan orang yang suka nyala-nyalain. Orang yang suka kafir-kafirin dan lebih dari itu semua. Ini suatu yang berbahaya. يذبح الغنم ويذبح اللحوم للناس، ما لك عيد ميلاد زوجتي، عيد ميلاد ابني، ما شاء الله مناسبات كلها، ربيع الأول ميلاد رسول الله، بدعة. Di bulan-bulan atau hari-hari biasa, istrinya ulang tahun, anaknya ulang tahun, dibikinin acara, dipotongin kambing, dipotongin ayam, potongin apa aja, dipotong sama dia. Tapi giliran buat maulid, ya jangan-jangan nih syirik, bid'ah, dosa. وإذا جاء عيد الاستقلال الإندونيسي كلنا نحتفل بعيد الوطن، حب الوطن من الإيمان. أول ما نحتفل هذا الرجل حب الوطن، النار في السماء لماذا؟ عيد الاستقلال لدولة إندونيسيا. ميلاد النبي هذا بدعة شرك، هذا لا يجوز. هذا kita bejek nih orang kayak begini nih. Sallallahu Muhammad. Giliran buat ulang tahun apa dirayain, buat hubul waton, cinta ama negeri, iya, tapi giliran buat perayaan Maulid dilihat ada kembang api, oh enggak, bid'ah nih, salah, enggak benar. لذلك احذروا من هذه الأوصاف. القلب القاسي المغلق المحجوب الذي من هذه الأوصاف بعيد من النبي محمد في الدنيا والآخرة، مساكين محرومين من الخير كلهم هؤلاء. Tadi pada ketawa aja, pada paham tadi. Ya udah hak mayat paham. Mudah-mudahan pada berkah, Syekh. Ya Rabb, insyaallah. Iftah alaihim. Tadi ngomong apaan, Syekh ya?
تفضل. هؤلاء مساكين يرثى لهم، محجوبين بعيدين، عليهم الحجب وعليهم الغفلة، كل فكره دنيا دنيا دنيا، لكن في الآخرة بعيد من النبي محمد، والدنيا منكر على موسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ini orang yang ketiga nih serem banget. Dia orangnya suka nyalahin, siapa aja disalahin, siapa dikafirin, siapa dibid'ahin, mukanya aja udah bid'ah. Luar biasa. Orang kayak begini nih, tahu apa? Serem, jauh dari Nabi besar Muhammad. لكن سبحان الله تجد هذا الشخص الذي ذكرناه الثالث هذا الأخير موسم الهجرة بدعة، لأنه موسم محمدي. موسم ربيع الأول عيد ميلاد النبي محمد بدعة، لأنه موسم يعني ينتمي إلى النبي. الإسراء والمعراج بدعة، هو كل بدعة 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 بدعة. تعال إلى الدنيا ما شاء الله الرجل من أهل الدنيا، إذا فاز الفريق الرياضي أو فاز برشلونة على ريال مدريد ما شاء الله، ميسي يعرف أوصافه وأخلاقه ما شاء الله، أهل التعلق بأهل الدنيا. تعال أوصاف النبي محمد ما في فائدة أصلا، ما في فائدة تتعلقوا بهذا، تعلقوا بالله فقط. استغفر الله العظيم. Kita sebutin bola Barcelona lu pada paham. Enggak usah nerjemahin ini kan udah pada paham ini. Ya, giliran apa tuh namanya? Buat maulid, buat hijrah dibilang bid'ah. Urusan maulid bid'ah. Urusan Isra Mi'raj bid'ah. Acara-acara atau hari-hari besar agama yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad, perayaan-perayaan tersebut dibid'ah-bid'ahin, disalah-salahin. Tapi kalau urusan dunia, Masya Allah, diberdagang dari satu negeri ke negeri, dari satu kota ke kota lain. Apa aja dijual sama dia. Udah gitu, giliran di apa tuh namanya, ada urusan pertandingan sepak bola, ya Barcelona lawan apa? Dia cinta sama Barcelona, nonton. Ada live musik di mana? Dia ikut. Karena apa? Karena cintanya dia sama begituan. Tapi giliran urusan maulid disalah-salahin orang. Seenak jidatnya nyalain orang. لذلك أحبابنا في الله الجالسين والجالسات في مجالس أهل الله، جزا الله صاحب البيت أستاذ هداية الله وولده جزا الله ألف خير، وجزا الله من كان سبب لمجيئنا إلى هذا المجلس حبيبنا الزين ما شاء الله حبيب شوقي، الله يرفع شأنه ويجعله مفتاح للخير لنا ولكم في هذه البلاد المباركة ويجزي عنا خير الجزاء. هذه المجالس يا أحباب هي مفاتيح للاستعداد للقاء لموسم ربيع الأول، وإذا استعددنا أكمل الاستعداد لموسم ربيع الأول جاء الاستعداد لمقابلة الحق جل جلاله في يوم القيامة. Kita seharusnya bersyukur nih, ada majelis, ada taman sorga di kampung kita nih. Kita ungkapin terima kasih kepada tuan rumah, ya, kepada Ustadz Hidayatullah, kepada anaknya, juga kepada siapapun yang khidmah yang membantu demi suksesnya acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini persiapan kita buat nyambut bulan Maulid, tahu apa balasannya? Dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, jadi sambutan kita ketika nanti kita mau pulang ke rahmatullah. من الآن إن شاء الله نخرج من هذا المجلس، وعلامة القبول كما قال سيدي الحبيب عمر حفظه الله ونفعنا به في الدنيا والآخرة، علامة قبول المجالس أن يكون حالك بعد المجلس أفضل وأقرب إلى الله من حالك قبل المجلس. Dari sekarang kita niatin sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, semoga Allah panjangkan umur beliau dalam sehat afiat, ya, tanda kabulnya, ya, diterimanya amal kita di majelis, keadaan kita setelah majelis selesai lebih baik daripada sebelumnya. Mudah-mudahan keadaan kita lebih baik daripada sebelumnya. Amin. بعد هذا المجلس أستحي أصلي بكرة صلاة الصبح من غير سواك حياء من الله. Mulai sekarang nih, keluar dari majelis nih, kelar majelisnya, entar subuh malu sama Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdiri sholat subuh tapi enggak menghidupin sunnah Nabi Muhammad, dia enggak pakai siwak. سنة نافلة فريضة خلاص. عندي كما قال عليه الصلاة والسلام هذا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لكن محبة لنا وشفقة علينا ما أمرنا أمر الوجوب لكن بالندب. لذلك نمتثل أمر صلى الله عليه وسلم لهذا السواك، من أسباب حسن الخاتمة لنا ولكم استعمال السواك. Walaupun ini perkara sunnah, tapi ini siwak nih hampir diwajibkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi besar Muhammad tuh saking khawatirnya itu takut ini siwak dijadikan wajib sama Allah Subhanahu wa taala, takut umatnya pada kagak mampu. Ini siwak nih perihal sunnah yang gampang, yang murah harganya luar biasa, bisa menjadi salah satu sebab orang mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua husnul khatimah. Amin. يا من يشتري جواله بملايين 4-5 مليون، ولا أكله كل يوم ب100 150 ولا غير ذلك،
وملابسه وسيارته وغير ذلك وشيء في البيت كله، إذا مات يترك هذا كله. لكن عندما نقول سواك ب15,000 ربية هذا غالي غالي جدا. لا لا، إذا في رخيص نشتري، لكن هذا غالي لا نريد. Kirain kita beli handphone luar biasa, macam-macam merek ada dari iPhone, Samsung, mahal-mahal, jutaan, bahkan sampai puluhan juta. Baju kita beli keren-keren, kendaraan, motor, mobil dan sebagainya, mahal-mahal kita beli. Jangankan yang itu, rokok yang udah pada ngerokok, biasa nge-vape, dibeli, dibela-belain. Tapi giliran buat siwak cuma sekedar 10.000, 15.000, males banget buat kita beli mahal-mahal, ntar aja nunggu ada yang ngasih gratis. Ya. فإذا ابتلاك الله بشرب التنباك هذا ألحقه بالسواك، فإن التنباك سواك الشيطان وهذا سواك النبي محمد سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. Nih dengerin nih yang pada ngerokok nih. Yang pada biasa ya, biasa ngerokok, coba dibiasain juga siwak. Ya, biasa ngerokok, biasain juga siwak. Beli rokok kita bisa, tuh duit kita bakar. Siwak kita biasain juga kita beli. Karena sesungguhnya apa? Itu tembakau, itu rokok, siwaknya setan. Ini kita yang kita pakai ini siwak sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبعد هذه الليلة وبعد هذا المجلس إن شاء الله لا يوجد شيء من المحرمات في بيتي. Mudah-mudahan berkat ini majlis pulang dari sini kita semua nggak ngerjain perihal-perihal yang haram, dan setiap anggota rumah kita, semua yang tinggal di rumah kita, semuanya dijauhkan oleh Allah dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. أولادي وبناتي من سن 3 سنوات كيف يأكل كيف يشرب، بسم الله اللهم بارك لنا، اللهم هذه الدعوات المباركة عند الشرب يشرب جالس، عند دخول الحمام أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذه الدعوات المباركة من حين سن قبل التمييز ومن سن التمييز سن الثالثة هذا لابد يكون أولادك من أهل الأدب، يدخل عليهم ربيع الأول يصب عليهم خير نور من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kita biasain anak kecil kita, bocil-bocil kita di rumah dari umurnya walaupun belum nyampe 3 tahun, yang laki yang perempuan kita biasain dari sedini mungkin, dari sekecil mungkin bagaimana akhlak, adab, sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari makannya, dari minumnya, dari duduknya dan sebagainya, diajarin biar ta'awad dari kecil kebiasaan dia menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad sampai tumbuh besar, tertanam di dalam hatinya kecintaan yang lebih kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الإمام الحداد يقول ما أظن أني تركت سنة من سنن النبي خلاص، كامل رجل كامل من أول إلى آخر، من ساسه إلى راسه رجل محمدي عليه رضوان الله. Al-Imam Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang ratib sering kita baca, beliau bilang apa? Nggak ada satu sunnah Nabi besar Muhammad sekalipun semuanya udah saya kerjain. Dan saya selalu mengerjakan dan semangat dalam menghidupkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad. Nggak ada pikiran sekalipun di dalam benak saya untuk meninggalkan satu sunnah pun dari Nabi besar Muhammad sallallahu نحن alaihi إن شاء الله wasallam. من الليلة قليل نحاسب، لا يدخل ربيع الأول بعد أسبوع أسبوعين 10 أيام إلا ونحن من أهل الاستعداد شوقا ظاهرا وباطنا للحبيب صلوات ربي عليه. Nah, kita yang banyak kurangnya dari sekarang dah, mulai dari sini kita biasain sedikit demi sedikit ya untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang kita sambut di bulan Rabiul Awal yang cuma tinggal 2 minggu apa seminggu apa 10 hari kurang lebih kayak begitu. Kita sambut bulan Rabiul Awal dengan kita menghidupkan sunnah dan adab. Dengan itu semuanya bertambah kecintaan kita kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أخيرا أختم بذلك، اجعلوا لكم ولأولادكم نصيب من الصلاة على النبي محمد قبل موسم ربيع الأول. لابد أقل واحد من أولادك 300، أقل القليل، معنى أكثروا علي من الصلاة قال أهل العلم أقل الإكثار 300. فإذا أنت من أهل الزيادة زادوك خير وزادوك نور وبركة، 1000 2000 زد ما شاء الله. الإمام عبد الله بن حزيم الطاهر له أكثر من 10,000 من الصلاة على النبي محمد، في رواية 15,000 من الصلاة على النبي محمد. Ya, yang terakhir beliau ngasih nasihat dan ngingetin kita semuanya, kita perbanyak sholawat sama Nabi besar Muhammad SAW. Mulai dari sekarang kita banyakin sholawat sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal banget 300 kali. Sebagaimana dikabarkan oleh para ulama orang-orang soleh kita, ya paling dikit, paling pelitnya orang sholawat sama Nabi besar Muhammad itu 300 kali. 300 kali kalau kita baca megang tasbih, apalagi yang digital tuh bentaran banget. Kadang-kadang kita megang handphone aja WhatsApp luar biasa berjam-jam, kadang-kadang orang ada WhatsApp juga kagak tuh handphone kita buka berjam-jam kita kuat sholawat sama Nabi Muhammad 300 kali minimal. Insya Allah itu jadi kebaikan yang lebih buat kita semuanya. Bisa lebih dari itu, insya Allah lebih banyak juga kebaikan keberkahan dari Allah buat kita semuanya. Amin. ولا شك ولا ريب ان هذا البيت وهذا البيت وهذا البيت بجوار هذا المجلس الشهري الحمد لله بركة حبيبنا شفيق جزاه الله الف خير
أنوار الصلاة على النبي محمد تحل في هذه البيوت فتنزل البركة ويبارك الله في الأرزاق ويبارك الله في الأعمال كلها. Insya Allah berkahnya di majelis kita ya dengan zikir Allah dengan salat